अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे मुश्किल जो मरहला पेपर के दौरान हमें पेश आता है वो है अशार की तशरीह करना। और सेकंड ईयर में हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा तशरीह पर ही मुश्तमिल होता है। गज़ल में से 3 अशार आते हैं और 10 नंबर की तशरीह होती है। इसी तरह नज़्म में से भी 10 नंबर का ही तशरीह का सवाल आता है। आज हम डिस्कस करेंगे अशार की तशरीह कैसे की जाए। हिस्सा गज़ल में से एक ही गज़ल के 3 अशार दिए जाते हैं और इस सवाल के कुल नंबर 10 होते हैं। यूँ 1 नंबर शायर के नाम का होता है और बाकी 9 नंबर में से 3-3 नंबर हर शेर की तशरीह के दिए जाते हैं। अब शेर की तशरीह कैसे की जाए? क्लासरूम में उस्ताद जो तशरीह करवाता है और गाइड बुक्स में तशरीह जो लिखी गई होती है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। क्लासरूम में उस्ताद आपको सिर्फ़ शेर के मफ़हूम से आगाह करता है और शेर में जो मौज़ू बयान किया गया होता है वो आपको बताता है, लेकिन तशरीह का जो पैटर्न है वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है। आप सिर्फ़ उस्ताद के लेक्चर पर तशरीह नहीं लिख सकते। इसलिए तशरीह करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे हासिल किए जाएं, उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आप वो पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकेंगे। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि गज़ल की तशरीह करते हुए सबसे अहम बात शायर का तारुफ़ है। अगर आपको शायर के बारे में मालूम नहीं है तो एग्ज़ामिनर ये सोचेगा कि शायर को जाने बग़ैर आप उसके अशार को कैसे समझ सकते हैं। यानी शायर के बग़ैर तो आप उसके अशार को बिल्कुल नहीं समझ सकते। हम जब तक गालिब से वाकिफ़ ना हों, इकबाल से वाकिफ़ ना हों, हम उनके शेरों को दुरुस्त मफ़हूम तो नहीं पहचान सकते। फिर उनका जो दौर है, जिस दौर में वो पैदा हुए और बड़े हुए, उस दौर की अपनी डिमांड्स हैं, अपनी सियासी मंज़रनामा है, समाजी सूरत हाल है। जैसे नासिर काज़मी हैं, उनके दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए, यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रिबी पाकिस्तान में लाइन खिंच गई, तो उसका अलमिया उनकी शायरी में हमें नज़र आता है। अगर इकबाल हैं तो उनके यहाँ हमें एक और फ़लसफ़ा नज़र आता है। गालिब हैं तो उनका अपना एक रंग है। तो शायर का नाम जानना बेहद ज़रूरी है। शायर के बारे में सबसे पहले आप शायर का तारुफ़ करवा दें तीनों अशार की तशरीह से पहले, यानी तीनों अशार के लिए शायर का तारुफ़ आप एक ही जगह करवा दें। आप लिखेंगे ऊपर शायर का तारुफ़, सबसे पहले शायर का नाम और उसका तखल्लुस होगा, क्योंकि गज़ल में शायर अपने लिए एक मखसूस नाम भी रखता है जो अपने शेरों में इस्तेमाल करता है। वो नाम रखने की वजह ये होती है कि उसका वो नाम उसके मिजाज के साथ मैच करता है, वो अपने तारुफ़ के लिए बेहतर समझता है, और ये कि वो नाम ऐसे वज़न में होता है जिसको वो अपने अशार में बांध भी सकता है। फिर ये कि बाज़ औक़ात शायरों के नाम एक जैसे होते हैं, मसलन असदुल्ला हो सकता है कई हों शायर, तो जब वो अपना अलग तखल्लुस रखते हैं, मसलन असदुल्ला ख़ान गालिब, असदुल्ला रंगीन समझ लें, तो ये शायर के लिए ज़रा ख़ुसूसियत हो जाती है। हमारे यहाँ वैसे भी इसका रिवाज है। तो शायर का नाम और उसके तखल्लुस के बाद उसका दौर बताएं। दौर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सने पैदाइश और सने वफ़ात याद करें। अगर आपको याद है तो ज़रूर लिखें, अगर आपको नहीं याद तो आप उसका एक ऐसे व्यू दे देंगे कि वो 19वीं सदी का शायर था, 20वीं सदी का शायर था, 18वीं सदी का शायर था। और ये सदियां काउंट करने के लिए याद रखें कि पहली सदी 0 की सदी थी, तो जो 100 वाली सदी है वो दूसरी सदी है। इसी तरह जो 1900 वाली सदी है वो 20वीं सदी है, और ये जो 2000 वाली सदी है ये 21वीं काउंट होगी। तो आपने उसका काउंट सही लिखना है। फिर हर शायर के कलाम की कुछ नुमायाँ खूबियाँ होती हैं। जैसे गालिब का कलाम है तो उसमें हमें एक नफ्सियाती अंदाज़, एक थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना अंदाज़ नज़र आता है, थोड़ी मंतक नज़र आती है। इकबाल हैं तो उनके यहाँ हमें ख़तीबाना अंदाज़ नज़र आता है, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ नज़र आता है, संजीदा अंदाज़ नज़र आता है। अगर मोमिन हैं और दाग हैं तो उनके यहाँ हमें इश्क़ व आशिक़ी नज़र आती है। अगर मीर तक़ी मीर हैं तो उनके कलाम में दर्दमंदी नज़र आती है। अगर दर्द हैं तो उनके कलाम में हमें तसव्वुफ़ नज़र आता है। तो वैसे तो हर शायर का अलग अलग रंग होता है, लेकिन जो शुअरा आपके सिलेबस में मौजूद हैं
ان کے بارے میں، ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات جب آپ کا ٹیچر آپ کو کلاس روم میں بتاتا ہے شاعر کے تعارف کے دوران، تو وہ آپ اپنی بک پر نوٹ کر لیا کریں 3-4 باتیں، وہ آپ کو پیپر میں بہت کام آئیں گی۔ پھر اگر شاعر کو کوئی ایوارڈ ملا ہے یا کوئی اس کے بارے میں خاص بات ہے، یا وہ بہت جلدی فوت ہو گیا یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی اس کو لقب ملا ہے، تو وہ آپ اس حصے میں لکھیں گے۔ تو یہ سب باتیں آپ ایک ایک لائن میں لکھیں گے، یہ 3-4 لائنیں بنیں گی۔ اب آ جائیں جناب تشریح کی طرف۔ اب آپ لکھیں گے شعر نمبر 1 اور اس کی تشریح۔ 2 پیراگرافس میں آپ تشریح کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ شعر کے فن پر نظر ڈالیں گے، فوراً بتائیں گے کہ یہ شعر مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں گے۔ وہ ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو اس کے فن کے بارے میں جب ہم لکھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ شعر مرزا غالب کی مشہور غزل کا مطلع ہے، یار اور انتظار، قافیہ جبکہ ہوتا ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کی زبان بہت سادہ اور سلیس ہے، اور تشبیہ اور استعارہ اگر اس میں نہیں ہے، تلمیح اس میں نہیں ہے، تو بس اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور خوبیاں ہیں اس کلام میں، کچھ اور باتیں ایسی موجود ہیں جو کہ آپ کو نظر آ گئی ہیں، مثلاً گنتی لکھی ہوئی ہے زیادہ، یا ایک ہی طرح کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ بتا دیں گے۔ ثنائے بدائے جو آپ کی میڈم اگر اس میں کوئی نشاندہی کریں گی تو وہ بھی آپ اپنی بک پر نوٹ کر لیں گے اور یہاں درج کریں گے مختصراً۔ تو یہ بھی 3-4 لائنز میں آپ لکھیں گے۔ پھر آتا ہے شعر کا اصل حصہ، یعنی کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے، موضوع کیا ہے۔ جس طرح حمد کا شعر ہے اور اس میں وحدانیت بیان ہوئی ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ شعر کی بار بار تشریح کریں، آپ اس شعر کی تشریح میں وحدانیت پر نظر ڈالیں گے۔ آپ بتائیں گے توحید کیا ہے، توحید کے بارے میں آیات بتائیں گے، احادیث بتائیں گے۔ اگر توحید کے فلسفے کو کوئی نہ مانے تو اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب باتیں آپ لکھ دیں گے، اور بار بار شاعر کے الفاظ کو تشریح میں نقل نہیں کریں گے۔ یہ بہت برا لگتا ہے اور استاد اس کا بہت برا مناتا ہے۔ جب وہ پیپر مارک کرتا ہے تو وہ آپ کی تشریح جو آپ نے بار بار شاعر کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ تشریح میں شمار نہیں کیے جاتے۔ تشریح کرتے ہوئے جو چیز آپ کے تشریح کو وزن دیتی ہے اور اس کے مٹیریل میں بھی اضافہ کرتی ہے، یعنی آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں، وہ ہیں حوالہ جات۔ اس موضوع سے متعلق مختلف باتیں جو آپ کو معلوم ہیں اور یاد آ گئی ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ کوئی تاریخی واقعہ ہے، کسی بادشاہ کا قصہ ہے، کسی نبی کا واقعہ ہے، کوئی ولی کا قصہ ہے، وہ آپ نوٹ کریں گے۔ کوئی سائنسی حقائق ہیں، کوئی نفسیاتی ایکسپیریمنٹ ہے، کوئی نیوز ہے، کوئی اقوال زرعی ہیں، کوئی متعلقہ اشعار ہیں، اسی حوالے سے کسی اور شاعر نے بھی وہی بات کہی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو ٹیچر بتاتی ہیں، وہ بھی آپ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ آیت اس سے ریلیٹڈ آپ کو یاد آ گئی ہے یا حدیث یاد آ گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی کہاوت یا محاورہ ہے، تو وہ سب آپ یہاں پر لکھ دیں گے۔ اس کو واضح کر کے لکھیں گے، پرومیننٹ لکھیں گے، تاکہ جب استاد جلدی جلدی پیپر مارک کر رہا ہے تو کوئی ایسی اہم معلومات اس کی نظر سے چوک نہ جائے۔ یوں آپ کو استاد پورے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے اس حصے میں 10 میں سے 9 نمبر آ جائیں، کیونکہ اتنے تقسیم کیے ہوئے نمبر ہیں کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔